जय माताजी मित्रों, हर हर महादेव। तो केम छो मजामां? तो जोई लो मित्रों, आपणे आ छे वरियाળી। जो आपणे वावी त्यारे केटली केटली हती। आपणे वावी त्यारे बी व्लॉग बनाव्यो हतो के जो आज अमारे वरियाળી वावरा छे अने जो आज केटली मोटली मोटी थई गई छे। हवे बस ओने पाणी आपवुं छे। काले वरसाद जेवुं मौसम तो थयुं है। जो वरसाद आई जाए तो काले कोई पाणी आपवुं नहीं, जो वरसाद ना आवे तो काले पाणी आपवानुं छे। जोई लो बधे वरियाળી ज छे। आ देवो साइड में आ जुओ, आ साइड में बाजरी है, एनी ओली साइड बधे वरियाળી ज छे। जोई लो हाल तो बी थोड़ું ओछું पेલું देखाय, पण શિયાળો થાય ને એટલે એટલું મસ્ત ખતરનાક દેખાય ને વરિયાળી એટલી મોટી મોટી થાય છે ને જોજો તમે। હું તમને ત્યારે બી વ્લોગ બનાવીને બતાવ્યું કે કેવી વરિયાળી થઈ છે। જો તો હાલ આ જોઈ લો વરિયાળી। અને મિત્રો જો અમારે વરિયાળીમાં એક ડોકો તો એવો ઉડ્યો है, તેના ઉપર સંપલ લાગ્યું। આ જોઈ લ્યો આ ડોકો છૂટા ચેવો है, એના ઉપર સંપલ જો ઉગ્યું है। ને જો આ વરિયાળી અને અમારા અમુક વરિયાળી તો જો વેણાવા આવી ગઈ છે। आ જોઈ લ્યો बस ओने हवार वेणवी है एटली एटली मोटी थी जाए। जो आ જોઈ લ્યો अमुक जगह डोका उचकी जाए, आसी पड़ी जाए। हवे बस एक वरसाद आवेरो ने के काले पोणत करवानुं है आपणे। जो आज वरसाद आवेरो तो काले पोणत नहीं करवुं पड़े। जो वरसाद नहीं आवे तो काले काठुं है, आपणे पोणत करवानुं है काले। જોઈ લ્યો। तो जय माताजी मित्रों, हर हर महादेव।